Hello guys, good morning guys. Karon natay unit karon nga Kia. So ligo sa gapon sa kwan sa Londoan nya. Nahurot ang clutch. So tinanggal natin yung clutch dito. So ito yung transmission natin. Ayan. Yan transmission. So, makita nyo guys dito guys. Ito yung nangyari sa clutch niya guys. Lining. So, nahurot ang kwan. Nahurot. Guys. Yan. So, tanggalon ito ang yung lining kinapa sa yung flywheel. So, balik ko niya. Dayon, atong papalitas tagyag bago ng clutch lining. So, update naman niya kung matanggal na itong lining. Balik na ko. Turusin din. Guys, tingnan yung lining guys. Wala na guys. Wala nang guys, horot na guys. So magay na daw tayong kung guys. Yung class yung class pressure. Magawa na daw yung class pressure guys. So yung lining guys, wala na guys. Horot ang guys. Yan. So ano ipalitan sa tagya guys. So tanggal na to no. So natanggal na to. So dia ayan. Tinatay ang bearing. Wala problema siyang pilot bearing and flywheel. So atulan siyang ng hanginan, walang hangin para makakuha na to. So dali ko to guys. Karon guys, nabot na tong pisa sa kuno sa aning Kia Pride. So mo ni itong last lining itong palit. Ano guys, so bago na ni guys. So bago to. So ito yung last routine. So malinis ito. Ato ning ipangina na. So plaster ta ni. Plaster ni guys. So kaya tayo ang pang guys, pang special process. Yan. So kunting duktok pa guys. Yan. Yan. Nasiting ito yung guide guys. Ito na. So isunod yung flywheel guys. Flywheel plus pressure. Yan, ganyan talaga guys. Ganyan. Dos. Guys, paslak lagi na mo ang transmission. Grabe kalisod. Muna yun. So na guys.
Pumunta pa siya mo, hindi na pa siya mo free will. So, guys. Ay, bangin, ma'am? Wala na. Yan. So, karon dagan na siya guys. So dili mo to guys, dili mo tatong guys. Thank you for watching my video guys. Please subscribe my YouTube channel. So guys, no lang guys, nanap po tayo solve nga problem guys. So muna to guys. Practice na guys, let's go.